Talaga pinakagusto kong version. Yung, sa Japanese family na pamangkin nila. Ayan. Pukiko family. Japanese yung pangalan eh. O, di okay. Ayun yung una. Una nagpapa-shout out. Lapit mo. Mas makikita ko. Sino Pwede daw? bang... Matatakban ka. Oh. Yung unang pangalan, shout out mo daw. Bina... Ano yun? San Pukiko? Oh, yung pangalan. Maria Antot Pukiko. Sino? Sino? Maria Antot Pukiko. Yung pangatlo. Mekuto. Uy, Japanese family yan. Ano, babaw. Ang babaw! Sa shout out natin yan. Ay,